नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। ये यूट्यूब चैनल बज़्म फ़ातिमा माल कुरान है। इसमें हम कुरान मजीद का लफ्ज़ी तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर पढ़ रहे हैं। हमारे पास बच्चे और बच्चियाँ ख़वातीन ऑनलाइन कुरान मजीद तर्जुमा तफसीर के साथ और नाज़रा तजवीज़ के साथ भी पढ़ रहे हैं। आप या आपके बच्चे पढ़ना चाहें तो आप भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, और इसके अलावा आप मैसेंजर, ज़ूम, स्काइप वगैरह दूसरी ऐप्स पर भी पढ़ सकते हैं। आज हम अपना सबक शुरू कर रहे हैं सूरह आले इमरान की आयत नंबर 144 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, पनाह मांगती हूँ अल्लाह के साथ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम के साथ शुरू जो बड़ा ही मेहरबान हमेशा ही रहम फरमाने वाला है। वमा मुहम्मदुन, और नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्ला मगर रसूलुन रसूल, क़द यकीनन खलत गुज़र चुके हैं, मिन क़ब्ल ही उनसे पहले, रुसुलो कई रसूल, अफ़ इन तो क्या अगर माता वो इंतकाल फरमाए जाएँ, और कुतिला या शहीद कर दिए जाएँ, इन क़लबतुम तो क्या तुम पलट जाओगे दीन इस्लाम से, अला आक़ाबिकुम अपने उल्टे पाँव, वमन तो जो शख्स यनक़लिब फिरता है, अला आक़िबैहि उल्टे पाँव, फ़लन यदुर्रल्लाह तो वो हरगिज़ नहीं बिगाड़ सकता अल्लाह का शैअन कुछ भी, वसयज्ज़ी और अनकरीब जज़ा देगा अल्लाहु अल्लाह ताला शाकिरीना शुक्र करने वालों को। इस आयत का पस मंज़र जो है वो जंग ओहद के मुताल्लिक़ है। जंग ओहद में जब खालिद बिन वलीद दर्रा को खाली पाकर मुसलमानों पर पीछे से हमला कर दिया उन्होंने, तो इस नागहानी हमला से खौफ व हिरास की एक लहर दौड़ गई। इब्न क़ैमा ने पत्थर मारकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शदीद ज़ख्मी कर दिया, तो ये अफवाह उड़ गई कि हुज़ूर शहीद कर दिए गए। बस इस खबर का मशहूर होना था कि मुसलमानों के औसान ख़ता हो गए। बस कमज़ोर दिल नौ मुसलमानों ने यह कहना शुरू कर दिया कि काश अब्दुल्ला बिन उबई हमारे लिए अबू सुफियान से अमाद तलब कर लेता, और बाज़ मुनाफ़िक़ों ने यह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नबी होते तो शहीद कैसे किए जाते, तो आओ हम पहले दीन की तरफ ही पलट जाते हैं। लेकिन बाज़ ऐसे जाबाज भी थे कि उस मुश्किल वक्त में भी साबित कदम रहे, जैसे हज़रत अनस बिन नद्दार कि जो लोगों को ललकार कर कह रहे थे कि आओ जिस मकसद के लिए हमारे आका ने जान दी है उसी के लिए हम भी अपना सर कुर्बान कर दें। हुजूर के बाद ज़िंदा रहने का क्या फ़ायदा होगा? अगर रसूलुल्लाह शहीद हो गए हैं तो क्या हुआ, उनका रब तो ज़िंदा है। ये कहकर उन्होंने कुफ़ार पर हमला कर दिया और लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश किया। बाज़ नौ मुसलमानों ने हुजूर की शहादत की खबर सुनकर जो कमज़ोरी दिखाई थी उस पर उन्हें तंबीह की जा रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वो कोई खुदा नहीं है। इस दुनिया में हुजूर के क़याम की एक मुद्दत मुकर्रर है। जब वो फ़ानी दुनिया को छोड़कर रफ़ीक़ आला की तरफ इंतकाल फरमाए जाएंगे तो क्या तुम उनका दीर छोड़ दोगे और इस्लाम की खातिर लड़ना बंद कर दोगे? अगर ऐसा किया तो तुम अपना ही नुकसान करोगे। अल्लाह ताला के दीन को तुम्हारे इस रवैये से कोई ज़रर नहीं पहुँचेगा। अब इस आयत से बाज़ सीना ज़ोरों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वफ़ात साबित करने की भी कोशिश की है कि कुरान तो फरमाता है कि आपसे पहले जितने रसूल थे वो फौत हो चुके हैं, इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम भी ज़िंदा नहीं हैं। लेकिन उनका मुद्दा तो तब साबित होता कि आयत के अल्फाज यूँ होते कि क़द मातत मिन क़ब्लिहिर रसूल, यानी आपसे पहले जितने भी रसूल थे वो वफ़ात पा चुके हैं। हालांकि कुरान के अल्फाज हैं क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रसूल, और खला यखलू का माना होता है अलग हो जाना या इलाहिदा हो जाना, न कि मर जाना। अभी थोड़ा पहले ही एक आयत गुजरी है कि जिसमें मुनाफिकीन और यहूद का जिक्र है कि वइज़ा खलौ अद्दू अलैकुमुल अनामिला, इसमें खलौ का ये माना नहीं है कि वो मर जाते हैं, बल्कि जब वो अलग होते हैं तो गुस्से से अपनी उंगलियां काटते हैं। तो कुरान के वाज़े अल्फाज से वाज़े मानों की ऐसी तारीफ से नहीं करनी चाहिए। अगली आयत, वमा काना और नहीं है मुमकिन लिनफ्सिन किसी शख्स के लिए अन ये कि तमूता वो मर जाए, इल्ला मगर बिइज़्निल्लाहि अल्लाह के इज़न से ही, किताबन के लिखा हुआ है वक्त, मुअज्जलन मौत का मुकर्रर वक्त, वमन जो शख्स युरिद चाहता है सवाबा बदला या फ़ायदा दुनिया का, नुअतिही हम देते हैं उसे मिनहा
اسی دنیا میں۔ ومن اور جو شخص یرید چاہتا ہے ثواب الآخرت آخرت کا فائدہ، نؤتہ ہم دیتے ہیں اسے منہا اس آخرت میں، وسنجزی اور عنقریب ہم جزا دیں گے شاکرین شکر گزار بندوں کو۔ یعنی موت کا ایک دن اور وقت مقرر ہے، اس سے نہ کسی کی زندگی آگے جا سکتی ہے، نہ ایک سانس آگے بڑھ سکتی ہے، نہ ایک سانس کم ہو سکتی ہے۔ تو جس کا جو وقت لکھا ہوا ہے اس نے اسی وقت پہ مرنا ہے۔ تو جو شخص اس دنیا میں اپنے اعمال کا اجر اور ثواب اور بدلہ چاہتے ہیں ہم اس کو یہاں ہی دے دیتے ہیں، اور جو اگلی دنیا اگلی آخرت کے لیے اپنے اجر و ثواب کو ذخیرہ کرنا چاہتے ہیں اور وہاں اس کا اجر و ثواب پانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو وہاں عطا کریں گے۔ اگلی آیت، وَكَأَيٍّ اور کتنے ہی من نبی گزرے ہیں، قاتل جنہوں نے جہاد کیا، معاہو اس نبی کے ساتھ، ربیون اللہ والوں نے، کثیر بہت سارے، فما وہنوا تو نہ وہ ہمت ہارے، لما اس بات پر، اصابہم جو انہیں مصیبت پہنچی، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وما ضعفوا اور نہ ہی وہ کمزور ہوئے، وما استکانوا اور نہ ہی انہوں نے ہار مانی، واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب محبت کرتا ہے صابرین صبر کرنے والوں سے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی ان لوگوں کو سرزنش کی جا رہی ہے کہ جن کے قدم میدان احد میں ڈگمگا گئے تھے، کہ پہلے بھی تو انبیاء کرام اپنے صحابہ کرام سمیت کفر سے جنگ آزما ہوتے رہے ہیں، لیکن وہ لوگ مصائب و شدائد میں گھبرائے نہیں تھے، اور تم تو خیر الامم ہو اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو، تو کیا تمہیں یہ بات زیب دیتی ہے کہ مصیبت کے لمحوں میں تم ثابت قدمی نہ دکھاؤ؟ وما کانا اور نہیں تھی قولہم ان کی گفتگو، الا مگر ان یہ کہ قالو انہوں نے کہا، ربنا اغفر لنا اے ہمارے رب بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہ، و اسرافنا اور ہماری زیادتیاں، فی امرنا جو ہم نے اپنے کاموں میں کی، وثبت اور ثابت رکھ اقدامنا ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور فتح دے یا مدد فرما ہماری، علی القوم ایسی قوم پر، کافرین جو کافر ہیں۔ فآتا تو دے دیا ہم ان کو، اللہ نے ثواب یا بدلہ، دنیا میں یعنی کامیابی کی صورت میں، وحسنا اور بہت ہی اچھا ثواب ہے یا بدلہ ہے، آخرت میں یعنی جنت کی صورت میں اور دیدار الہی کی صورت میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب بہت محبت فرماتا ہے محسنین نیکوکاروں سے۔ یہ کتنے ہی پاکیزہ دعا ہے اور اس کے سارے جملے کتنے معنی خیز ہیں اور دلکش اور تاثیر سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ اسرافنا امرنا سے یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ اس خاص مہم کے لیے تیار ہونے میں جو غفلت اور تساہل ہم سے ہو گیا، جس کی وجہ سے فتح و کامرانی کے ظاہری اسباب کی تکمیل میں ہم سے کمی رہ گئی، اس سے عفو درگزر کی التجا کی جا رہی ہے اس میں، کیونکہ ہمیں توکل کے ساتھ ساتھ ظاہری اسباب کو مہیا کرنے کا بھی حکم دیا گیا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔